आरंभ करছো আমার কার্যক্রম। आनंद कंद भगवान की पतित पावन भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की वीर बजरंग वाली हनुमान जी महाराज की आजीर सत्संग की जानिले समस्त ताली बजे कौन हुए विश्वगुरु बैया बाबा विश्वगुरु बैया बाबा बैया गीता बही गोटे पद लिखिं कौन वृक्ष मूले ताली मारिले जेन्हे पक्षी पड़ाती तथा हरि नाम ताली रे मंद प्रकृति जानती कमिला कमिला कहीं बाबा गोटे गछरे अनेक पक्षी बसते आपण मैंने से गछ मूल ठिया दीटा ताड़ी बाड़ी देवे से गछरे आउ चढ़ई रे आगे सब उड़ी पड़े ठीक सेमती ए शरीरटा जदि गोटे वृक्ष हुए ओलट वृक्ष ए गछरे अनेक भल चढ़ई अच्छे अनेक खराब चढ़ई अच्छे खराब चढ़ई किए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा कपट घृणा राग द्वेष अहंकार आमे जदि सत्संग रे बसी ताली बाड़ी दबा ताले ए शरीर रूपक वृक्ष रे थिबा सब खराब चढ़ई गुड़ाक उड़ी पड़ेबे ताली मारिबा पाली धरिबा हाथ टेकिबा जय कहिबा हरिबल दबा हुड़हुड़ी दबा शंख बजेबा सत्संग को भगवान को पाखे समर्पण कर से माने हाथ टेकती नहीं कि हुड़हुड़ी दियंती नहीं को माने जो मानक मन रे पाछिए गर्व पाछिए अहंकार बसा बांधी था हमसे बड़ा कोई नहीं मोठू बड़ किए अच्छे सी तो भगवान को हाथ टेकनी आम कहने कि आम किए पाखे
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମିତିକା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଭାରେ ଜଣେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଜୟ ଗୋପାଳ ଗୋରା, गोविंद बोल जय गोपाल ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଜୟ ଗୋପାଳ ଗୋରା, गोविंद बोल जय गोपाल ଅଧରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, आधारमण हरि गोविंद बोल ଅଧରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, आधारमण हरि गोविंद बोल ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଜୟ गोपाल ହରି ନାରାୟଣ। आधारमण हरि गोविंद बोल आधारमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल जय गोपाल गोविंद बोल जय गोपाल ଧୀରେ ହେ ମା ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁ କଥା କହିଲେ ମା ହବନି? ଟିକେ ବସି ଯାଉନୁ। ହଁ ଏ ବାପା ମା କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି। କାହିଁ ଥିଲି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆଜି ସେ ଦିଗରୁ ଆଜି ଏ ଦିଗ, ପୁଣି ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଜାଣିନି କଷ୍ଟ ହଉ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର ଏ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ମାଟି, ମୋର ଅତି ପରିଚିତ ମାଟି, जो माटी आज आसी मु पहुंची पारिली मो निजको भाग्यवान मने करुछि। सत सत कथा हे बापा मा आमे समस्त भगवान को मागंती प्रभु हमकु दे। समय अधिक नाही, राति 12टा परे सत्संग मना। सत पाला हेले चलिबो, यात्रा हेले चलिबो, भजन हेले चलिबो, किंतु सत्संग राति 12टा परे मध्यरात्र ही थाए। आउ सत्संग करा जाए, तथापि आपण मानक पई अवधमत बिले बढ़ाई देला। केनकु प्रभु बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। आपणक गाँव रे पहुंचीबा परे ए मा सारा ओडिशा नो मु सारा भारत बुलुची आगे। सारा भारत, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आसाम सबुआड़े जाउची। हजार हजार लोकों सह मिसुची, किंतु कहीं जाने मो जिला को जिते बड़े आसे, मो माटी की जिते बड़े आसे, सेते बड़े मो हृदय भीतर जमी जड़े कहे यही माटी, यही पानी पवन रे ए शरीर गठित होती तैयारी होती। मु गोटे कथा ही कही थाए सबु जगह रे, मो केन्दुझर जिलार 3टा जिनिस प्रसिद्ध। कौन? खणी, बैतरणी, माँ तारिणी, 3 प्रसिद्ध। यही 3टा जिनिस को मो केन्दुझर माटी मो माँ पाखु केही भी छड़े कि नहीं पारे ना। खणी रहिला माटी तले, तारिणी ठाकुराणी बसिला घट गाँ रे, ताकू नहीं जीवो। बैतरणी नदी बहुची, ताकू किए नहीं पारिबो। सूर्य चंद्र थिबा पर्यंत ये 3टी जिनिस मो केन्दुझर माटी केही भी नहीं पारे ना। ए बापा मा आमे समस्त भगवान को मागंती प्रभु मते दे, प्रभु मते दे। मा मागिबारे तमे मा माने आगुआ गोटे कथा कहबी। मा तमे माने कहबी मंदिर जाउछ, मंदिर रे जाई जते बळे पहुंच जाउछ, मंदिर रो नन्ना जो गोसेई हमर थेबे मंदिर रे तुमको पचारिबे मा कहा ना रे पानी ढाळीबी, का ना रे नड़िया बाड़ेबी, कोन ना नाही, हां कि नाही कहूना। तमे कोन कुआ नन्ना मो झियो ना रीना टिके ता ना रे पानी ढाल दियो, मो पुओ ना पिंटू ता ना टिके पानी ढाल दबो।
मो स्वामी ना पाखे जे ठिया कहीदेव ता बापा ना कौन मो स्त्री नाटा धरी हाँ से अमुके हाँ से ना टे पानी ढाल मत गोटे कथा कह आम केड़े बुद्धू आम समस्ते करते कम आगे थे भाविले मंदिर में जहाँ आम ठाकुर बोली मानुंट आम पुओ झील ना सी जाना हाँ कि नहीं जदि जानी ना आम कहीं कहते आज्ञा ओ आमे माने भावती ठाकुर तो लक्ष लक्ष भक्त काले आम छुआ पिला ना भूली भाली जाइए आम के मन पकई दे अरे बापा आमे मनीष आमे भूलिबा सी ठाकुर सी क्या भूलती समस्त को मन रखते किंतु आमे कहती ना एवं मागंती प्रभु मते दे प्रभु मते दे हे भगवान मो छुआर देह भल कर दे मत एटा दे मत सेटा दे मोर एटा टिके करे दियो मो चाकरी करे दियो मो केसटा मीमांसा कर दियो आमे सब मागंती थरे केबे भाबिचंती आमे तांकू कोन देइचंती जे मागिबा कोन देइचंती आपण माने कहबो हां एमा तमे कोन कहबो हां मु कोन भगवान को दउनी कि कोन दउछ ना मु राति 4टा बेले टॉर्च मारी कि आटा बाड़ी रु फूल चोरी करी आनी कि भगवान को दउछ मु कोन दउनी कि टाउन बाजार होते हम गां घड़ले होबनी एकता भुवनेश्वर कटक रे मु देखिछि राति 4टा बेले ठू मां माने सब जाई कि आकुडी रे फूल तोलथबे पाछे टॉर्च मारी गाड़ी अटके कि दिन पछाली मुले मां या दिका आइलु से माटी भुवनेश्वर आइला कहला कोन आइए बोले एटा का ए गछटा कार बोले से बाबू कर तू कहीं राति 4टा बेले फूल नौ तू ताको गछरु कहला राति पाइले से देबेनी तो बोले ठाकुर कहिछनी तुमको फूल चोरी करी आनी के मत पूजा कर हैं ठाकुर कहि आ ता बाड़ी रू चोरी करी के फूल आनी अरे निजे बाड़ी रे गोटे फूल गछ लगौन फूल पानी गछ मूले पानी दियो फूल फुटले हे फूल को नेकी ठाकुर को दौन आ ता बाड़ी रू चोरी कहीं करछो कौन दबा भगवान को हमें आपण फूल टिके नियंतु फूल गछटी आपण लगेई पारिबे किंतु से गछरे फूल फुटिबो कि न फुटिबो ता इच्छा नड़िया टिके दउचंती कोन नड़िया रो कोटा दउचंती नड़िया भीतर पानीटा दउचंती नड़ियाटा को घर को आनी पिठा करी खाउचंती ए जो नड़िया भीतर जो पानीटा ताकू किए पुरैला तमे पुरई धलो ये पुरैला जिए पुरई थला पानीटा तो तार आमर तो फूलटा गछरे जिए फुटई थला से तो तार थरे भाब कोन दउछ गोटे पद मने पडुची आगे जहाँ मु देखुछि सब तो तुम भरी अटे तुम भरोसा मु देखुछि सब तो तुम भरी अटे तुम भरोसा भरोसा कुआर पिले हेबो सिना अपराध अरे मैं जहाँ देखुछंती सब गुड़ाक तार आ प्रसादटा ताकू देला अपराध हबनी ताले दब कौन फूल तार नड़िया तार कदली तार तमे एठी गोटे कथा कहबो काई मु कोन ताकू मुंडिया मारुनी कि एमते नमस्कार होउची हेटा तो मोर ना नहीं नमस्कारटा मध्य तार काई कि आपण परा तार एमा तमे परा निजे तार बापा माने समस्त पा हमें समस्त परा तार आ तमरो कोन ताकू कौन दब थरे भाव कौन दब भगवान को सी हमको कौन देछि एडे एडे आलुओ दीटा देछि सूर्य चंद्र जांको पई जीव जगत तिष्ठि रहिछि दिने भगवान कहिसंति मते इलेक्ट्रिक बिल भलिया बिल दियो मु तुमको आलुओ दउ नाही वर्षा देइचंति पवन देइचंति हमें जीव धारण करिचंति दिने मागिचंति हमको किछि नाही किंतु हमें मागी चाइचंति भगवान हमको दे भगवान हमको दे हमें मागी चली चलते भगवान हमको दे हमें ताकू कौन दबा गया जोटा निजर सेटा भगवान को दियो कोटा तमर तम गाहे गामुछाटा तमर ए पेंट शर्ट तमर ए घरटा तमर हां हां मु करछु घर ए घर मोर तम परे से घर कार हबो
ତମ ପରେ ସେ ଘର କାହାର ହବ? ନା ଆମର କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଇଦବା, ଭଗବାନ ତମକୁ କେମିତି କୋଳେଇ ନେବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାତ୍ର ତମର, କୋଉଟା? ଗୋଟେ ପଦ, ମୁଁ କାର ମାତର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ମୁଁ କାର ମାତର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ। ପୁରୁଷ ଚରଣେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ହେନ ହେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ। ହେନୟ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ, ହେନୟ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ। କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ମୁଁ ବୋଲି କେବଳ ମୁଁଟା ହଉଛି ମୋର। ମୁଁ ଆରେ ଏ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଲୋକ କିଏ? ମୁଁ। ଏ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ। এইটা ହେଲା ଅସୁର, এই ମୁଁଟା ହେଲା ଅସୁର। ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯଦି ଦଉଛ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଅ, ଏଇ ମୁଁଟା ତା ପାଦ ତଳେ ପକେଇ ଦିଅ। ଯଦି ଏ ମୁଁଟା ତା ପାଦ ତଳକୁ ପଳେଇଲା, ମାଲୋ ଭଗବାନ ଏମିତି ହାତ ବଢେଇକି ଟାଣି ନେବେ ଆମ କୋଳକୁ। ଆଉ ମୁଁ ନାହିଁ, ତୁ ହେଇଗଲେ ସିଏ କୋଳକୁ ଟାଣି ନବ। ସତ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ମାଗିଲା, ଏମିତିଆ ଜିନିଷ କେହି ମାଗିବେନି। ସତ ଆଜ୍ଞା, ବର ମାଗିବ ତ ଏତେ ବର ମାଗ। କଳି ଯୁଗରେ, ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର ମାଗିଲା, ଏମିତିଆ ବର କେହି କେବେ ମାଗିବେନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଲା, ଏମିତିଆ ବର କେହି କେବେ ମାଗିବେନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଏମିତି ବର ମାଗିଲା, ଏମିତିଆ ବର କେହି ମାଗିବେନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ବର ମାଗିଲା, ଏମିତିଆ ବର କେହି କେବେ ମାଗିବେନି। କଳି ଯୁଗର ଭକ୍ତ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ତିଆରି ସରିଗଲା, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବଡ ଦେଉଳ କାମ ସରିଗଲା। ଭକ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାଗ ନା, କଣ ଦରକାର ତୋର ମାଗ। ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଣ ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଭାବିଲେ ଏମିତିଆ ବର ଆପଣ ମାନେ କେବେ ମାଗିବେ? କଣ ମାଗିଲେ? ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ବର ଦେବ, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ବର ଦେବ, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ବର ଦେବ, ପ୍ରଭୁ ମାଗୁ ଅଛି ମୁହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମାଗୁ ଅଛି ମୁଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମାଗୁ ଅଛି ମୁଇଁ। ମୋହର ବଂଶରେ କେହି ନଥାନ୍ତୁ ଗୋସାଇ, ମୋହର ବଂଶରେ କେହି ନଥାନ୍ତୁ ଗୋସାଇ, ମହାପ୍ରଭୁ ନଥାନ୍ତୁ ଗୋସାଇ, ମୋହର ବଂଶରେ କେହି ନଥାନ୍ତୁ ଗୋସାଇ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ। କଣ? ମୋ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ। ଏ ମା, କେହି ମାଗିବ ମୋ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତିକା ବର ମାଗିଲି? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁ ମାଗିଲି ନା, କାହିଁ ନା ପୁତ୍ର ନାତି ବୋଲିବେ। କାଲି ମୋ ପୁଅ କହିବ, ତାପରେ ମୋ ନାତି କହିବ, ଏ ପୁତ୍ର ନାତି ବୋଲିବେ। ଏ ଦେଉଳ ଆମ୍ଭର ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଉଳ ଆମ୍ଭର, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଉଳ ଆମ୍ଭର। ମୋର କହିଲେ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ ମୋର, କହିଲେ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ ମୋର, ମହାପ୍ରଭୁ ନାଶ ଯିବ ମୋର। ମୋହର କହିଲେ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ ମୋର। କାଲି ମୋ ପୁଅ କହିବ ମୋ ବୋପା ଏ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲା, ମୋ ନାତି କହିବ ମୋ ଜେଜ ଏ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲା, ମୋର କହିଲେ ମୋ ଧର୍ମ ପଳେଇବ, ମୋ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ। ଏମିତି ବର କିଏ ମାଗିବ ଆଜ୍ଞା? ये कली जुगरे जड़े मागिला एमती गाबर राजा इंद्रद्युम्न तापरे आसंतु द्वापर जुग कृष्णଙ୍କ अवतार जड़े भक्त बर मागिला ए भक्त किए जानिच किए भक्त एमा भक्तर ना कहवा पूर्व तुम मान गोटे प्रश्न पचारूची मत कह जी माँ आवश्यक
ତମେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢୁଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ କି ନାଇଁ? ଜୋରେ ହଁ କି ନାଇଁ କହୁନା? ପଢୁଛଟି? ତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ପଚାରୁଛି କହିବ। ତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହିରେ ଅଛି ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କଣ ବର ମାଗିଲା? କଣ? ମତେ ମତେ ଅମର ବର ଦେ ମାଗିଛି ନା ମାଗିନି? ହଁ କି ନାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅମର ବର ଦେଲେ? ଦେଲେନି? କାହିଁ ଦେଲେନି? କାହିଁ ଦେଲେନି? କହିଲେ ଅମର ବର ଦବାର ତାକତ ମୋର ନାହିଁ, ନୁହଁ କି? ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଅମର ବର ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ କାହାକୁ ଅମର ବର ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ଶିବ କାହାକୁ ଅମର ବର ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମା କାହାକୁ ଅମର ବର ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ଅମର ବର କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଯଦି ଦେଇ ନ ପାରିବେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବର ମାଗିଲା ସେ କିଏ ଜାଣିଛ? ସେ ଅମର ବର ପାଇଥିଲା। କିଏ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡିଆ ଭିତରେ ପାଚଲା ଦାଢି, ପାଚଲା କେଶ, ସର ମୁନ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା। କିଏ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପାଇଥିଲେ ଅମର ବର। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମରିବ, ନହେଲେ ମରିବନି। ମତେ କହିଲ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବନି ଗୋଟେ ମରିବନି, ତାମାନେ ଅମର ବର। ଆଚ୍ଛା, ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଅମର ବରଟା ତାହେଲେ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇପାରିବେନି। ମା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହବନି। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇପାରିବେନି, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇପାରିବେନି, ଶିବ ଦେଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଅମର ବରଟା କିଏ ଦେଲେ? ଜାଣିଛ କିଏ ଦେଲେ? କେହି କେହି କହନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ, କେହି କେହି କହନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଅମର ବର ତାଙ୍କ ମା ଗଙ୍ଗା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଅମର ବରଟା ତାଙ୍କ ବାପା ଶାନ୍ତନୁ ଦେଇଥିଲେ। ମା ଦଉ କି ବାପା ଦଉ, ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କନଫର୍ମ ହେଲେ ଯୋଉ ଅମର ବର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଦେଇପାରିବେନି, ସେ ଅମର ବରଟା ପୁଅକୁ ତା ବାପ ମା ଚାହିଁଲେ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସନ୍ତାନ, ଆଜିର ପୁଅ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ରାଗ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଛି ରାମକୃଷ୍ଣ କଥା, ପ୍ରବଚନ କଥା ପରର, ଆଗ ଆମେ ମଣିଷ ହବା। ଗୋରୁକୁ କେହି କହୁଛି କି ଆରେ ଗୋରୁ ଭଳିଆ ହ, କେହି କହୁଛି। କୁକୁରକୁ କେହି କହୁଛି ଆରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ହ, କେହି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ମଣିଷଟା ମଣିଷ ଭଳିଆ ହ। କାହିଁକି ଆମେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ହଉନାହାନ୍ତି? ଥରେ ଭାବ, ଥରେ ଭାବ। ଆଜିର ପୁଅ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାଠ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ପୂଜା କରୁଛି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ବାପ ମାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି। ଏଇ ତ ଆଜିର ଦୁନିଆ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମା ବାପର ଦିଟା ପୁଅ, ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆଜ୍ଞା, ରାଗ କରିବେନି। ବାପର ଦିଟା ପୁଅ, ବାପ ମା ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ, ଦି ପୁଅ ଦି ବୋହୂ, କଣ ନା ଭିନ୍ନେ ହବା, ଦି ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର, ଯେତେ କନିଆ ସେତେ ବର, ଭିନ୍ନ ହେଇଯା, ଅଲଗା ହବା। ଗାଁରୁ 5 ଜଣ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ଯିଏ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରେଇବେ। 5 ଜଣ ବସିଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଦି ଭାଇ ବସିଲେ, ବୁଢା ବୁଢୀ ମଝିରେ ବସିଲେ, ଭାଗ ହେଲା। କେମିତି? ଏ ଘର ଦିବଖରା ବଡ ପୁଅର, ଏମିତି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ମା ତମର ଭାଗ? ଏ ଘର ଦିବଖରା ବଡ, ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ବୁଝଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବୁଝିବ। ଏ ଘର ଦିବଖରା ବଡ ପୁଅର, ଏ ଘର ଦିବଖରା ସାନ ପୁଅର। ଏ ବିଲ 4 କିଆରି, ଜମି 4 କିଆରି ବଡ ପୁଅର, ଏ ଜମି 4 କିଆରି ସାନ ପୁଅର। ଏ ବେଲା ବାସନ 2 ଖଣ୍ଡ ବଡ ପୁଅର, ଏ ବେଲା ବାସନ 2 ଖଣ୍ଡ ସାନ ପୁଅର। ଏ ଗୋରୁ ଗାଈ 2ଟା ବଡ ପୁଅର, ଏ ଗୋରୁ ଗାଈ 2ଟା ସାନ ପୁଅର। ଭାଗ ସରିଗଲା ନା? ହଁ। ଉଠ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା। ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କ 2 ଭାଇ ତ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚଳିବେ, ଆମେ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଉଠିବେ, ସିଆଡୁ 2 ବୋହୂ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା, 2 ବୋହୂ ସିଆଡୁ ଗର୍ଜନ କରିବେ। କଣ କଣ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କଲ?
ଅସଲ ଭାଗତ ବାଣ୍ଟ ହେଲାନି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ସଇଲା କେତେବେଳେ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ବାକି ରହିଲା କି ସବୁ ତ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବାକି ରହିଲା କୋଉଟା ମତେ ଶୁଭୁନି ଲୋ ମା ମୁଁ ଟିକେ କାଲା ଲୋକ ତ କୋଉଟା ହଁ ଏଇଟା ମୋର ମନେ ନଥିଲା ନୁହଁ ମାନେ ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ଦୟା କଣ ଆମ ଘରର ଗୋରୁ ଗାଈ ଯେମିତି ଭାଗ ହଉଛନ୍ତି ବୁଢା ବୁଢୀ କାଳରେ ଆମ ବୋପା ମା ସେମିତି ଭାଗ ହେବେ ନା এইটা আমার ধর্মরে ଅଛି ନୁହଁ କାନକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏ କଥାଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ବୁଢା ବୁଢୀ କାଳରେ ବାପା ମା ଆଖିରୁ ଯଦି ଲୁହ ଝରେ ସେ ଲୁହଟା ପୁଅ ଉପରେ ପଡେ ପଡିବ ପୁଅ ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପୁଅ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିବ ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି ସତ୍ୟ ସତ କଥା ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା କେ ସରଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ ଏ ମା କଣ କହିବି କାହା କଥା କହିବି ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ନିଜର ଲୋକ ମାସ ମାସ ଧରିକି ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଏଇ ତ ହେଇଗଲା ଆଜିକି 2.5 ମାସ ଘର ମୁହଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇନି 2.5 ମାସ ହେଇଗଲା ଆହୁରି 13-14 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବି ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇବି ଆଶା ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ନା ମୋ ବାପା ସିନା ନାହାନ୍ତି ମୋ ମା ବୁଢୀ ଅଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି ଏବେ ବି ମୋ ମା 85 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଗୁଡାକ ପାଚି ଯାଇଛି ଛୋଟ ଭଳିଆ ଏ ମା ସତ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ମୋ ନିଜର କଥା ଏଟା ଯୋଉଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଥିବ ମୋ ମା ପଚାରିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଲୋ ପୁଅ କୋଉଦିନ ଫେରିବ ନା ଆଜି ଆସିବ ପରା ତମ ପୁଅ ମୋ ମା ମୁଁ କଳମ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଆମ ବାଡି ପଟରେ ଗୋଟେ ଗାଡିଆ ଅଛି ଏ ଗାଡିଆରେ ନିଜେ ମୋ ମା ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଚାଲି ପାରୁନି ତ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇକି ପୁଞ୍ଜେ କଳମ ଶାଗ ଆଣିକି ନିଜେ ଭାଜିଥବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ବଡି ତାକୁ ଚୁଲିରେ ପୋଡିକି ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଦଳିକି ତାକୁ ଝୋଳ କରିଥବ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଝୋଳ ଭଲ ପାଏ ପଖାଳ ବେଲେ ଧରିକି ବସିଥବ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଫେରିବି ବୋଲି 6 ତରକାରୀ 9 ଭଜା କରିକି ରଖିଥବ 3 ମାସ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବି ଡାକିବି ମାଲୋ ବାଡି ପଟରେ ମୋ ମା ଆ ବାପା ମୁଁ ବାଡିରେ ଅଛି ରେ ଆ ମୁଁ ଯିବି ଆଡୁ କଣ କରିବି ଜାଣିଛ ତା ପଛ ପଟରୁ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇବି ଆଗ ଏମିତି ଦୋଳି ଖେଳିବି ମୋ ମା କହିବ ମୋ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଦେଖିନି ରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆ ମୋ ଆଗକୁ ମୁଁ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଯିବି ବସି ପଡିବି ତା ଆଗରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏମିତି ଧରିବ ପଦେ କହିବ ଯୋଉ କଥାଟା ସଂସାରରେ ମତେ କେହି କହିବେନି କଣ କହିବ କେତେ ଶୁକି ଗଲୁଣି ରେ ଖାଉନଥିଲୁ କି କିଏ କହିବ ଲୋ ମା ଏ କଥା ପୁଅକୁ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି କିଏ କହିବ ଆଙ୍କର 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖୁଆଇ ଦେବି ଆଙ୍କର ମୁଁ କରିଦେବି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଧରିବ ମୁଁ କରିବି 4 ଗୁଣ୍ଡା ପଖାଳ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦବ ଆଳୁ ପଡି ବାଇଗଣ ଝୋଳ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦବ କଳମ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ପୁରେଇ ଦବ କହିଲୁ ମା ମୋ ମାର ସେ ପଖାଳ 4 ଗୁଣ୍ଡା ଯେତିକି ସୁଆଦ ଲାଗିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛି 6 ତରକାରୀ 9 ଭଜା ସେ ସୁଆଦ ଲାଗିବ ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଗୁଚ୍ଛା ଭାତ ଥାଳି ସରଗ ସ୍ନେହ ଠାରୁ ସିଏ ବଳି ପୁଅ ହେଉ ପଛେ କଣା କୁଜା ଅନ୍ଧ ମା ଆଖିରେ ସେ ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦ ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି କଥା ଅମର ବର ପାଇଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହେ ମା ଏଇ ଭୀଷ୍ମ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଲେ ପାଖରେ ଯାଇ এইটি পিতামহ ভীষ্ম পদে গাইলে কণ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव तुम्हारा स्वामी सखा हमारे तुम्हारा स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव नमो कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे 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 कृष्ण भगवान कृष्ण कहले पितामह कौन बर मागुच माग कली जुगरे जड़े भक्त बर मागी राजा इंद्रद्युम्न मो वंश उड़ी जाऊ पितामह कौन बर मागुच माग आज शेष समय तुमर माग ना तो पितामह भीष्म कौन बर मागिले माँ ए बापा माने कौन मागिले प्रभु मते यही बर दियो ना कौन कौन बर कौन मागिले देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागू हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पते मागिले पितामह भीष्म मते यही वर दियो कौन वर आज्ञा ना मु जेते बेले मरिबी मो आखि सामने रे तमे ठिया हितबो बंसी बजौथबो मु देखी देखी मरिबी तुम रूप मते एई बर दियो के मागिबो क्या बर कली जुगरे जणे बर मागिथले राजा इंद्रद्युम्न द्वापर जुगरे जणे पितामह भीष्म आउ त्रेता जुगरे किए बर मागिले रामावतार रे जानिचो आम समतंकर गोटे गोटे बापा किंतु राम को जी बर मागिला तार तीनटा बापा किए किए आपण मैंने सब जानी मत ना सी किए चलुना हनुमान चालीसा को जीवा चालीसा रे लेखा कौन शंकर चालीसा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन बोल श्री राम जय 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 समाधान ओडिशा सारा जुआड़े जाऊँ प्रवचन दवा सब लोग कहती जीतू सार बोले हाँ आपण प्रवचन तो निरा किंतु आपण स्टाफ 4 जन भारी बढ़िया मु कहे
ସେଇଟା ମତେ କହୁଛ ଭଲ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହନି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ କହିଦବ ଏଇଠୁ ଗଲା ପ୍ରକାର ସାରା 200 ଟଙ୍କା ବଢଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଖୋଇ ଏମାନଙ୍କର ଏ ମା ଏଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସାରା ଭାରତ ମୁଁ ବୁଲୁଛି। ସାରା ଭାରତ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଏମାନେ, ମୋ ସୁଖରେ ଏମାନେ, ଏମାନେ ମୋ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସବୁ କିଛି। ବସାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ ମଞ୍ଚରୁ ସମସ୍ତେ କିଏ ଗୋଡ ଘଷିଦବ, କିଏ ହାତ ଘଷିଦବ। କେତେ ସେବା କରନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଭଲ ପାଇକି କିନ୍ତୁ ନା, ସ୍ୱାର୍ଥ। କଣ ସ୍ୱାର୍ଥ କହିଲେ? ମାନେ ମତେ ଘଷା ଘୁଷି କରିକି ଟିକେ ଭଲ ଚେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଗୁଡାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି। ଗୁଡାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ପୁରା ଟଙ୍କା ପାଇବି। ଏଇଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନହେଲେ ଆଉ ଭଲ ପାଇକି ଗୋଡ ହାତ ମାରିବା। ସିଏ କଣ ମୋ ମା, ଏମାନେ ମୋ ମା ହେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବ ତତେ ବାପାରେ ରାଗିବନି, ଛୁଆ ରାଗିବନି। ଏଇଟା ହେଲା ସତ କଥା। ମା ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯିଏ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ତମକୁ କହିବି, ବଢିଆ କଥା। କେବେ ଶୁଣିନ ଅନୁଚିନ୍ତା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଚିନ୍ତା ଆଜି କହିବି। ମା ମାନେ ତମେ ଶୁଣିବ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ବଢିଆ କଥାଟେ କହିବି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ହଁ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ 3 ବାପା। କିଏ? ଶଙ୍କର, ସୁବନ, କେଶରୀ ନନ୍ଦନ। ଶଙ୍କର ମାନେ ଶିବ, ସୁବନ ମାନେ ବେଟା ବାପୁ। ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର 3ଟା ବାପ। କିଏ? ପ୍ରଥମ ବାପ ହେଲେ ଶିବ, ଲେଖା ହେଇଛି ଶଙ୍କର ସୁବନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାପ କିଏ ନା କେଶରୀ ନନ୍ଦନ। ଗୋଟିଏ ବାପା ହେଲେ ଶିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାପା ହେଲେ କେଶରୀ ପାଳିଥିଲେ ହନୁମାନ। 3 ନମ୍ବର ବାପା କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପବନ ନନ୍ଦନ ବଲ ପବନ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସଂକଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହନୁମାନ। ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଧୀରେ କେଡେ ଜୋରେ ବାଡଉଛୁ ସିଏ ଦେଖିଲ। ଗୋଟିଏ ବାପା ହେଲେ ଶିବ, ଗୋଟିଏ ବାପା ହେଲେ କେଶରୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାପା ହେଲେ ପବନ। 3 ବାପାର ପୁଅ ହେଲେ ହନୁମାନ। ଏ ମା ହନୁମାନ ସବୁ ସହିବେ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନିନ୍ଦା ସହିବେନି। ବର କେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହୁଛି ଶୁଣ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଢାଟିଏ ଥିଲା, ଭାରି କାମ୍ପି, ଭାରି କୃପଣ। ହଁ, ଏ ବୁଢାଟି ଦିନେ ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ବାବା କହିଲେ କଣ? ବୁଢାଟି କହିଲା ସେ ଭାଇଟି ଆମର ସେଠି ହାଇ ମାରିଲେଣି। ଏମା ଶୁଣିଥା, ଯଦି ହାଇ ଆସିଲା ଜାଣିବ କଳି ପଶିଲା। ମୁଁ କହୁନ, ଯଦି ପ୍ରବଚନ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ମଝିରେ ଜାଣିବ କଳି ପଶିଲା। ଯଦି ପ୍ରବଚନ ମଝିରେ ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ କଟିଲା ଜାଣିବ କଳି ପଶିଲା। କାହିଁ କହିଲ? କଳି ଚାହୁଁନି ଯେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭଲରେ ବସିକି ଶୁଣ। କିରେ ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ସବୁ ତ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଇଯିବ। ଏ କଳି ଯୁଗ କାହାକୁ ନେଇକି ତା ରାଇଜ ଚଳେଇବ? ସିଏ ତ ଚାହୁଁଛି ତମେ ପାପ କର, ଅନ୍ୟାୟ କର, ଭୁଲ କର। ପ୍ରବଚନରେ ବସିଲେ ହାଇଟା ତମକୁ ଦଉଛି, ତମେ ଶୋଇପଡ ଆଉ ଶୁଣ ନା। ସିଏ ଚାହୁଁଛି ସେଇଆ। ଯେତେବେଳେ ହାଇଟା ଆସୁଛି ନା, କଳି ପଳା ଟିକା ଦିଟା ମାରିଦିଅ, କଳି ପଳେଇବ, ଆଉ ହାଇ ଆସିବ। ହଁ, 3 ବାପା ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ। ଗୋଟେ ବୁଢା କାମ୍ପି ବୁଢା ଜଣେ ବାବାଜୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହଁ, ଯିଏ ହାଇ ମାରିବ ସେ ଦେଖି କେଣିକି ହାଇ ମାରିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଲୁଚେଇକି ନହେଲେ ହାତ ଦେଇକି ହାଇ ମାରିବ, ନହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ପୁଣି କହିବୁ। ଏ ଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋ କୁନି ଛୁଆ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବାପା ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ହବାର ନଥିଲା, ଏ ଡେଟଟାକୁ ନୟାଗଡ଼ ବାଲା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ହବନି। ସତ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କହିବ ଆମ ଛୁଆ। ନୟାଗଡ଼ ବାଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଏଇ ଡେଟଟାକୁ ନୟାଗଡ଼ ବାଲା ନେଇଗଲା ପରେ
ସେ ଫୋନ୍ କଲା ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ନାଇଁରେ ବାପା ଡେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଜବାବ ଥରେ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ହବନି ଆଉ ଆଉ ତ ମାସ ସାରା ଫାଙ୍କା ନେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ସରିଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ମନା କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈବରେ କି ଯୋଗ ଏ ଛୁଆ ମତେ ପୁଣି କହିଲା ନହେଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରବଚକ ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଟିକେ କରିବୁ ବୋଲେ ହଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାହାକୁ ଠିକଣା କରୁଛି ରହିଛୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଉ ଗାଁ ଆଜି ଦିନଟାକୁ ନେଇଥିଲା ସେଇ ଗାଁରେ ଏ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲାନି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ପରେ ଦି ଦଳ ହେଇକି ହଣାକଟା ହେଇଗଲେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା ଖବରକାଗଜରେ ଟିଭିରେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଥିଲା ହଣାକଟା ହେଇଗଲେ ଯଦି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ କେତେବେଳେ ସିଆଡୁ ଆସିବ ମନା ନା ଆମ ଗାଁରେ ହଣାକଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଚନ ହବନି ଏତିକି କହିଦେଲେ ମୋର ସରିଗଲା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଦେବି ଜବାବ ଦେଇଦେବି ହଁ ବାପା ଯିବି ଦୈବକୁ ସିଆଡୁ ଫୋନ ହେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ହଣାକଟା ଆଉ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଆମେ ଅନେଇକି ଅଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ସେଠୁ ଇଆଡୁ ଟିକେ କହିବି ଯୋଉଠି ହଣାକଟା ସେଠି ପ୍ରବଚନ କଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଇଆଡେ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦାନେ ଦାନେ पे लिखा है खाने वाला का କି ଯୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଯୋଗ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଗାଁର ଦାନା ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତେଣୁ ମତେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ମୋ କପାଳରେ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବାପା ମା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମନେ ରଖିଥିବେ ସିଏ ହେଲା ବଡ ଲୋକ ତାଠୁ ବଡ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆମେ ଖାଲି ଯାହା ତା ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଏ ବସା ଘରେ ମଞ୍ଚରେ ସଭା ହଉଥିଲା କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏ ସଭାରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦଉଥାନ୍ତି ବସାରେ ବସି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭାଷଣ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା କେତେ ଭାଗବତ ପଦ ସବୁ ଗାଉଥାନ୍ତି ବୋଲେ ଆରେ ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଜାଗାକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଏ ଛୁଆମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭେଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି ଟୋକା ହେଇଛନ୍ତି ଯୁବକ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାହାର ଜନ୍ମ ନଥିଲା କିଏ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଧାଉଁଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଏ ଗାଁକୁ ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମୋଟକାଟିଆ ଭେଣ୍ଡା ସବୁ ହେଇକି ବାବା କେତେ କେତେ ଫିଗର ସବୁ ହେଇଗଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆହୁରି ଆଗାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆସିବାଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମୋର ଏତେ ଟିକିଏ ବି ତ୍ରୁଟି କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସେବାରେ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଇବାରେ ସମ୍ମାନ ଦବାରେ କିଛି ତ ଦେଇପାରିବେନି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଠାକୁରେ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ କମିଟିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତଳେ ରକ୍ଷା କରିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମାତ୍ର କାମ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜୋର ହୁଳହୁଳି ଦଉନ ଫିରି କଣ ଦଉଛ ବୁଢାଟା ଯାଇକି ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ବାବା କହିଲେ କଣ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ରାମ କହନ୍ତି ଯେ ଜପ କରନ୍ତି ମତେ ଟାଇମ ହଉନି ତ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ବୁଢା କଣ କହିଲେ ଆରେ ବୁଢା ତୁ ସକାଳୁ ଝାଡା ଯାଉଛୁ ତୁ କହିଲା ହଁ କହିଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କହିଲା ପଡିଆକୁ କହିଲା ପଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡା ବସୁ ସେତେବେଳେ ତୋ ପାଟିରେ କାମ କଣ କହିଲା କିଛି ନାହିଁ ଝାଡା ବସିଲା ବେଳେ ରାମ କହିଦଉନୁ ଏ ବୁଢା କହିଲା ହବ ନା କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମଟା ଯେତେବେଳେ ଧରିବ ହବ ଯା ବୁଢା ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା କହିଲା ତମେ ଭଲ ବାବାଜୀ ମୋ ଟାଇମ ଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ ଗଲା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପାଣି ଢାଳ ଧରିକି ଗଲା ଯାଇ ବସିଗଲା ପଡିଆରେ ବସିକି ଧରି ପକେଇଲା ଆରମ୍ଭ କଲା ରାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଝାଡା ବସିଛି ବୁଢା ଝାଡା ବସିକି ଧରିଛି ରାମ ନାମ ରାମ 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 ରାମ
ତାଳ ଅନୁସାରେ ସେ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଋତୁ ତୁ ତାଳ ତୁ ଯେମିତି ବଜଉଛୁ ସେ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ବଢିଆ ତାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଇଏ ଗାଉଛି ବୁଢା ବସିଛି ରାମ 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 କହୁଛି ଏମା ହନୁମାନ ଉପରେ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଥିଲା ତା କାନରେ ବାଜିଲା ରାମ ରାମ କହିଲା ଏଇଟା ସକାଳଟାରୁ କିଏ ଗୋଟେ ରାମ ରାମ କହିଲାଣି ଯାଏ ଦେଖି ତଳକୁ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବୁଢାଟିଏ ଝାଡା ବସିଛି ରାମ ରାମ କହୁଛି ହନୁମାନ ରାଗିକି ନିଏ କହିଲା ଚଣ୍ଡାଳ ବୁଢା ତୁ ଝାଡା ବସିକି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନାଁ ଧରୁଛୁ ଦଉଛି ପାନେ ରହ ଏତିକି କହି ହନୁମାନ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଏ ମା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବୁଢାଟି ଝାଡା ବସିଛି ବୁଢା ତା ପଛରେ ଯାଇକି ଠିଆ କିଏ ହନୁମାନ ଠିଆ କଣ କଲା ଜାଣିଛ ବୁଢାଟି ତ କହୁଛି ରାମ 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 ବୁଢା କହୁଛି ହନୁମାନ ପଛପଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ତା ହାତକୁ ବାଗେଇଲା ସାଇଜ କରିକି ବୁଢାର ଏ ଗାଲ କର୍ଣ୍ଣମୂଳି ମିଶେଇକି ବୁଢା ତା 3 ଗଡା ଦେଇକି ପଡିଲା ତା ଜାଣା ଯା ହେଇଥିବ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡା ଦେଲା ହନୁମାନ ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା ବୁଢା ବୁଲିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ କିଏ ମାଇଲା ଆଉ ହନୁମାନ ନାହିଁ ଯାଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ ରାମ ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ ଏମିତି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ଭଗବାନ ରାମ ବସିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହିଲା ଠାକୁରେ ରାମ କହିଲେ କଣ ହନୁମାନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନରେ ତ ବସିଛ ଗାଲରେ କିଆ ହାତ ଦେଇଛ ହନୁମାନ ପଚାରିଲେ ତ ରାମ କହିଲେ ହନୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଜୋରେ ବାଡେଇଲୁ ରେ ହନୁ କହିଲା କାହାକୁ ରାମ କହିଲେ ମତେ ହନୁମାନ କହିଲା ଆପଣ ମୋ ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡେଇବି ଏଟା କେଡେ ବଡ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ରାମ କହିଲେ ତୁ ବାଡେଇନୁ ମତେ ହନୁମାନ କହିଲା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ ବାଡେଇନି ଯଦି ବାଡେଇନୁ ତାହେଲେ ମୋ ଗାଲରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ନୋଳା କେମିତି ପଡିଲା ଦେଖିଲୁ କିଏ ବାଡେଇଛି ହନୁମାନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡେଇନି ରାମ କହିଲେ ଯଦି ମତେ ନ ବାଡେଇଛୁ ତାହେଲେ କାହାକୁ ବାଡେଇଛୁ କହୁନୁ ହନୁମାନ କହିଲା ହଁ ଗୋଟେ ବୁଢାଟେ ଝାଡା ବସିକି ରାମ ରାମ କହୁଥିଲା ତାରି ଗାଲକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ ଦେଇଛି ରାମ କହିଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ କି ରେ ଯିଏ ମୋ ନାମ ଧରୁଥବ ତା ଦେହରେ ଯଦି ଧୂଳି କଣା ଟିକିଏ ପଡେ ସେ ଧୂଳିଟା ତା ଉପରେ ନୁହଁ ମୋ ଉପରେ ପଡେ ହନୁମାନ କହିଲା ଆଜିଠୁ ନିୟମ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ତମ ନାଁ ଧରୁଥବ ତାକୁ ତା ଉପରେ କେବେ ହାତ ଉଠେଇବି ଏଇଠି ରାମ କହିଲେ ହନୁରେ କଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ମୁଁ ଦେବି ହନୁମାନ ମାଗିଲା ବର ଏମିତିଆ ବର ମାଗିଲା ଏମିତିଆ ବର କେହି କେବେ ମାଗି ନଥିବେ ମା ଏ ବାପା ମାନେ ଖାଲି ଚୁମ୍ବକ କଥାଟିଏ କହିଲି 4 ଯୁଗରେ 4 ଜଣ ଭକ୍ତ 4 ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଦେଖ କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବର ମାଗିଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଭକ୍ତ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ହେଲେ ରାମ ଆଉ ଭକ୍ତ ହେଲା ହନୁମାନ କଣ ବର ମାଗିଲା ଏମିତିଆ ବର କେହି କେବେ ମାଗି ନଥିଲେ କଣ ହନୁମାନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଦବ ବର ନା ଯାହା ମାଗିବି ଦବ ନା ମାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ରାମ ସୀତା ଦୁହିଁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହନୁମାନ ରାମ ରାମ ଗାଉଥିବି ରାମ ନାମ ଧରିଲେ ତ ହବ ସିନ୍ଧୁ ମାରି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଛାତିଟା ଚିରି ଦେବି ରାମ ସୀତା 2 ଜଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବି ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ ଏମିତିଆ ବର କିଏ ମାଗିବ ଆଜ୍ଞା ରାମ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ସରିଗଲା 3 ଯୁଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗର କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଯୁଗ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭକ୍ତ କିଏ ଓଡିଆ ଭାଗବତ କିଏ ଭକ୍ତ
যদি বঞ্চিবু দিনাকে গোবিন্দ হরিণ ভজ গদাচিতে গোবিন্দ 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 পশুপালুচি মকরন্দ গোবিন্দ রে তু হরিକୁ ভজিবু গোবিন্দ অল্প দিনে সজিবু গোবিন্দ সেবকর পান করে গোবিন্দ হে করিলে রচনারি গোবিন্দ 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 পশুপালুচি মকরন্দ গোবিন্দ ବାପ କହିଲା ପୁଅକୁ ହରି ବୋଲି କଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବାପ କିଏ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପୁଅ ହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ହରି କହିବି ମୁଁ ଶିବ କହିବି ବାପ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଶେଷରେ ବିଦାରଣ କରିଦେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା କହିଲା ଭଗବାନ କହିଲେ ବର ମାଗ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଣ ବର ମାଗିଲା ଜାଣିଛ ଏମିତିଆ ବର କେହି ମାଗିବେନି କଣ ମାଗିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ କଳି ଯୁଗରେ ଜଣେ ବର ମାଗିଲା ମୋ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ବର ମାଗିଲା ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଗରେ ତମେ ବଂଶୀ ବଜଉଥବ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜଣେ ବର ମାଗିଲା ମୁଁ ଛାତି ଚିରି ଦେଲେ ରାମ ସୀତା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବର ମାଗୁଛି ସେ ହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଣ ବର ମାଗିଲା କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ କଣ ନା ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛି ତମକୁ କେବେ କିଛି ନ ମାଗେ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ ମୁଁ କେବେ ତମକୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ଇଏ ଚାରି ଯୁଗର ଚାରି ଭକ୍ତ ଚାରି ଠାକୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସରିବ କିନ୍ତୁ ମା କହିଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅନୁଚିନ୍ତା ଆଜି କହିବି ପାଞ୍ଚଟା ଗ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପାଞ୍ଚଟା ଗରେ ପାଞ୍ଚଟା ଶବ୍ଦ ଏ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ପାଞ୍ଚଟା ଗରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ ଆଜି ତମକୁ କହିବି ନିଜ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବନ୍ଧ ତଳକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ କୁନି କୁନି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦିଅ 3 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖ କଣ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି କଣ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ ଆଜି କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭଜନ ପଦେ ଗାଇବା ତାପରେ ଯିବା ପାଞ୍ଚଟି ଗ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡେରି ହଉନି ତ ଧର ସମସ୍ତ ଧରିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବାପା କମାନି ବାପା ଏଟା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ହଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ମୋହନ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ବାପାରେ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ପିଲାଟିକି ମୋର କୋଉଠୁ ଆଣି ବଢିଆ ସୁନାପୁର ଏ ଏରିଆରେ ଯୋଉଠି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଯିବ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ସିନା କହିଦେଲି ମୁଁ ତ ଏରିଆକି ଏଠି ତ ଆସୁନି ବର୍ଷ ହଉ ତଥାପି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ମୋହନ ସତ୍ୟବାଦୀ দ্বাপর যুগরে নন্দ গৌর ঘরে গাই চড়াইল বৃন্দাবন দ্বাপর যুগরে নন্দ গৌর ঘরে গাই চড়াইল বৃন্দাবন গোপাল পুয় সঙ্গে খেলিল
ଜନ ରଞ୍ଜନ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ବନ୍ଦାଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଛନ୍ଦା ବୟରେ ବନ୍ଧା ହେବି କାଳ କାଳ ଭାବର ତୁରେ ବନ୍ଦାଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଛନ୍ଦା ବୟରେ ବନ୍ଧା ହେବି କାଳ କାଳ ଭାବର ତୁରେ ପୁଅ ତତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା କଥା ଅସୁ କଣ ତୁ ତ ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ଭୀମ ଭଳିଆ ହେଇଥିପାଇଁ ବାଡିକି ପକଉଛୁ ବନ୍ଦାଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଛନ୍ଦା ବୟରେ ବନ୍ଧା ହେବି କାଳ କାଳ ଭାବର ତୁରେ ବନ୍ଦାଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଛନ୍ଦା ବୟରେ ବନ୍ଧା ହେବି କାଳ କାଳ ଭାବର ତୁରେ କୃଷ୍ଣ କହି ଅଭୟ ପାଦ ଦୁଇ କୃଷ୍ଣ କହି ଅଭୟ ପାଦ ଦୁଇ ହୃଦୟ ସମ୍ଭାଳି ଥିବି ନେତ୍ର ଚୌକି ଦେଇ କାଳକୁ ମତେ ସାହେବ ଗୋସାଇ କାଳକୁ ମତେ ସାହେବ ଗୋସାଇ ଆହେ ହରି भल लगिला हाँ कि नहीं मो हाँ पांचटा ग मन देकी शुण पांचटी ग मु कहि अध घंटे बढ़े नाई मु भांगुनी 12:30 पर्यंत मत हौ चालू मु मना कली तुम मन दुख दे बोली भावुच सतरे सतरे बर्षे भी आठिक आस मोर तो आशा नहीं भरोसा नहीं तथापि आसीची जेतेबेले ए बुढ़ी बुढ़ी माँ मानकर मो कथा मन थब नहीं माँ ए छुआ मानकर मन न थब मो टिके वयस्का मोर किंतु मन नहीं किछि भी मन नहीं मु ए गाँ मते नुआ लागुची माटी नुआ लागुची केते आडे बुलुची केते कोठु केते मन रखिबि लो माँ हौ तथापि किंतु ए गाँर ए अंचल प्रेम अलग ए अंचल भल पाइबा अलग निश्चित भाव हाँ पांचटा ग
प्रथम ग आ मु ए पांचटी ग कहिबा पूर्वरु प्रश्न पचारिबे सब उत्तर दब गोटी गोटी जति माँ बापा धीरे प्रथम ग रे गोटी शब्द मते कहिबो मुसलमान मानकर धर्म ग्रंथ ना कौन कुरान हां ख्रिस्टियन मानकर धर्म ग्रंथ ना कौन बाइबल आम मानकर धर्म ग्रंथ ना कौन गीता मुसलमान माने तांको धर्म ग्रंथ कुरान तांको मस्जिद मानकर बसी दीन पाठ करन अल्लाह पढ़ते ना क्या मैं माइक में सुनो ख्रिस्टियन माने तांको धर्म ग्रंथ बाइबल तांको चर्च मानकर बसी प्रतिदिन पाठ करन किंतु जति की बापा माँ अच्छो आज परीक्षा करनवा आम धर्म ग्रंथ गीता को बापा माँ प्रत्येक दिन पढ़ुच टिके हाथ देखियो मिछ कहबो सत कहबो एक गोटी हाथ उठिला आउ कहीं माँ माने कही गीता पढ़ुना ना को दिन सोमवार बुधवार कहीं अन्य दिन मानकर कृष्ण मना कर पढ़ू नहीं गीता दिन पढ़ो प्रत्येक दिन गीता पढ़ो आ गोटे कथा जान जो माटी गर्भवती थी सी जदि प्रतिदिन गीता पढ़ुथबो मु ग्यारंटी देकी कहूची ता गर्भरु जो पुओटा जन्म हबो से देश दुनिया रो ना रखिबो मने रखि प्रथम ग कौन कहली गीता प्रथम श्लोक जणे बापा हाथ टेकिले आपण एते बापा माने अछन कई गीता पढ़ना कहीं क्या कहीं पढ़ना जड़े बुढ़ा लोक को देखिली कटक सीडीए प्रोग्राम करता मु प्रोग्राम सारी गला बेलू बुढ़ा टी आसी मुंडिया मारे बोली बापा बयस के 90 वर्ष है मुझे हाँ हाँ बोली गीता पढ़ुच दिन टिके गीता पढ़ुन कहली बुढ़ा मत कौन कहले जानते कहले हाँ पढ़ती जे आज्ञा आपण कहते कौन खराब कथा कहते कि पढ़ती जे मत टाइम कहीं बोली 90 वर्ष है टाइम पाऊन मरला पर टाइम हम एत पढ़दब ना कौन कह ए माँ प्रत्येक दिन बापा माँ माने मो अनुरोध करुची जदि समय नहीं गोटे धाड़ी हेले पढ़ी दियंतु हाथ मारी दिए मुंडियाटे मारी दियंतु आ द्वारा बहुत लाभ मिली थाए मु गला परे मो कथा मने पकेबे आपण माने सत कहूथली ना मिछ कहूथली गीता पढ़िले कौन मूल्य से कथा जो माने गीता पढ़ी देखुछ ना भल पाइबा के कथा भीतर भी पानी दे देउछंती पैसा बोले आई किछ देखलो ये मोर बड़ आर्टिस्ट के माने राति के 3000 लेके टंका नउछंती माने विद्याधर तुमको मु कौन मागिले पानी एटा कौन से मतलब कौन दे छी आज्ञा एटा कौन एटा कौन मा कौन एटा प्लास्टिक पानी एटा कौन तुमको मु कौन मागिले पानी ना तो मते पानी देलनी ग्लास काई देलो आ उत्तर कौन ना पानीटा ग्लास नहले रही पारिबो नाही तो सेति पई ग्लास माध्यम रे पानी देल आ भीतर भी तत्व अछि आज्ञा कौन तत्व ए छुआ तत्व कौन जेमिति पानीटा गोटे ग्लास नहले रही पारिबो नाही ठीक सेमिति आत्मा गोटे शरीर नहले रही पारिबो नाही जदि शरीरटा हुए ग्लास त आत्मा होछि ता भीतर जल पानी तो पी दो हाँ प्रथम ग गीता एक स्वर रे कहिबो मा दिए समस्ते गीता कालीठू पढ़िबा आरंभ कर गीता मो हाथ जोड़ी निवेदन करू चाहिए ए सार हमर गीता पढ़ुचंती तांको पचारंतु से महत्व कोन पाइछंती से कहिबो गीता पाठर महत्व प्रत्येक दिन जे पढ़ुतबो गीता
प्रथम ग गीता द्वितीय ग सब कहिबो एमिति गोटे जल बा पानी ताकू जदि वर्ष वर्ष धरिकी घरे गोटे काच जार भितर रखिबो से पानी गंध हबनी कि बासना हबनी को पानी गंगा जोर को गंगा पानी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरण तरंगे श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान बाबा तो साउंड हरि ओम साउंड तार साउंड देखो बड़े हां देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरण तरंगे श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहरिणी विमले मममति रास्ता तव पद कमले श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान गोटे श्लोक गला आउ गोटे श्लोक हरिपद पदमा बिहरिणी गंगे हिम बिंदु मुक्ता धवल तरंगे श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान गुरु मामा दुष्कृति भार गुरु कृपय भव सागर पार श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान द्वितीय ग प्रथम ग कौन कही जोरे छुआ माने द्वितीय ग गंगा मने रहिला तृतीय ग 3 नंबर ग एमिति गोटे जीव एमिति गोटे प्राणी अछि जार आग गुड़ाक अपवित्र पछ गुड़ाक सब पवित्र गोमाता कौन गोमातार आग गुड़ाक अपवित्र किंतु पछ गुड़ाक सब पवित्र आज्ञा ता क्षीर पवित्र ता मूत्र पवित्र ता गोमय पवित्र तार सब पवित्र आपणकर कौन तो ब्रह्मपुर हिंजिली काटू आपणकर हिंजिली काटू से प्रोग्राम होता है टाउन ऊपर ब्रह्मपुर टाउन ऊपर जड़े भद्र लोक मुझे बेलू मत पचारे कहले सार गोटे कथा पचारि कौन कहले गाँ आउ सहर आ भितर प्रभेद कौन अच्छी गोटे धाड़ी में कहीहब मुझे कहीहब कौन अच्छी प्रभेद गाँ आउ सहर माने आमर ए जगहटा ए अंचल है गाँ आम आपको सहर कहीपर सहर कौटा केउंझर टाउनटा सहर करंजिया टाउनटा है सहर ये सब है सहर किंतु ये है गाँ गाँ सहर भितर पार्थक्य कौन मु पदे कही बाबा गाँ मानकरे गाई माने गुहाले बंधा होई थांती आ कुकुर गुड़ाक रास्ता उपरे बुलु थांती किंतु सहर मानकरे कुकुर गुड़ाक घरे बंधा होई थांती गाई माने रास्ता रे मिछ कि आज्ञा आपण मान देखु नांती टाउन रे आपण गाड़ी साइज करी जाई परिबेनी एते गोरु गाई रास्ता उपरे थिबे जे किरे निजे तो रहिबाकू घर नाही गोरु गाई पाई घर कोठु आनी को देबी हां गोमाता कौन करिछि आगे ए मा गोमाता रो चारिटा चिरो नो कि गोमाता काई चारटा चिरो दीटा हलानी छेली रो तो दीटा चिरो गोमाता रो चारटा चिरो काई गला कारण को कारण आगे कौन गोटिए चिरर क्षीर भूमि माता खाइबो भूमि माता खाइले शस्य श्यामला हबो गोमाता आहार पाइबो द्वितीय चिरर क्षीर ता देहरे अछंती 33 कोटी देवता से माने खाइबे तृतीय चिरर क्षीर ता बाछुरी खाइबे आ चतुर्थ चिरर क्षीर ता मालिक नबो एला चारिटा चिर गोमाता को भगवान देछि आ गोटे कथा जानिछ जदि तम घर भीतर को गोटे गाई बा गोमाता जदि पसी गला ता खुरा जदि तम घरे पड़िला तमे गरीब थिले धनी हबो आपण माने कहबे एटा मन गोडा कथा नाही आज्ञा मनु ऋषि गोटे श्लोक लिखिछथि गाइबे इच्छा अछि सुनिबे सुन कोन कहिले को पाद धूली घरे पड़िले गरीब थिले धनी हबो
ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପାଦ ଧୂଳି ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ଧନୀ ହେଇଥିବ କାଙ୍ଗାଳ ହବ ଜାଣିବ ନା ଜାଣିବ? ପ୍ରଥମ କହୁଛି କୋଉ କୋଉ ପାଦ ଧୂଳି ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଗରିବ ଥିଲେ ଧନୀ ହବ। ଖାଲି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରବଚନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। କୋଉ କୋଉ ପାଦ ଧୂଳି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛୁ ଗାବାଙ୍ଗ୍ରଜ ଧାନ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରଜ ଅପତ୍ୟ ଲିଙ୍ଗନଙ୍ଗ୍ରଜ ବିପ୍ରପଦରଜ ସଖ୍ୟା ସକ୍ରଂସ୍ୟାପି ଧନଙ୍ଗ ଦଦ୍ୟା। ଅର୍ଥ ଗାବାଙ୍ଗ୍ରଜ ମାନେ ଗୋମାତା। ଏ ମା ତମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛ, ଗୋଟେ ଗାଈ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ସେ ଗାଈଟା ଯଦି ତମ ଘର ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିକି ତମ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଜାଣିବ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତମ ଘରର ଧନ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ବୋଲି ଜିତୁ ଦାସ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଇଥିଲା, କହିଛି ଗାଈ ଯଦି ଘରେ ପଶିବ ଧନ ବଢିବ। ତମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବଇଥିବ, ଗୋଟେ ଗାଈ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ବାଡେଇକି ପୁରେଇବ ତମ ଘର ଭିତରେ, ସେମିତି ହବନି। ଗୋମାତା ଯଦି ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତମ ଘରେ ବସିଲା, ତା ଖୁରାର ଧୂଳି ଯଦି ତମ ଘରେ ପଡ଼ିଲା, ଗରିବ ଥିଲେ ଧନୀ ହବ। ଆଉ କଣ ଗାବାଙ୍ଗ୍ରଜ ଧାନ୍ୟଙ୍ଗ୍ରଜ। ଏ ବାପା ମା ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଉଡେଇବ ତା ଭିତରୁ ଧୂଳି ବାହାରେ, ଦେଖିଛ ନା? ଧାନରୁ ଧୂଳି ବାହାରେ ପାଛୁଡ଼ିଲା ବେଳେ। এই ধূଳିଟା ଯଦି ପବନରେ ଉଡି ଉଡି ଆପେ ତମ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା, ତମର ସେବେଠାରୁ ଧନ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନେ ରଖ। ଆଉ ଅପତ୍ୟ ଲିଙ୍ଗନଙ୍କର ଯୋଉ ଅପତ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଭଣଜା, ମାମୁଁ ଘର ପାଇଁ ଭଣଜା ହଉଛି ଶାଳଗ୍ରାମ। ମାମୁଁ ଘର କୋଠାରେ ଯଦି ଭଣଜା ପାଦ ଦିଏ, ତାହେଲେ ମାମୁଁର ଧନ ବଢିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଓଲଟାଟା ଯଦି ରହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ନିତି କଳି ଲାଗିବେ। ଓଲଟା କିଏ? ଓଲଟା ହେଲା ମାମୁଁ। ଏଇ ରଜ ଆଇଲାଣି, ମାମୁଁ ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ତମ ଘରକୁ, ତମ ଭାଇ ମାନେ ଆସିବେନି? ମନେ ରଖ, ଭଣଜା ଶାଳଗ୍ରାମ, ଭଣଜା ରହିଲେ ଧନ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ମାଲୋ ତମ ଭାଇ, ସେମାନେ ଯଦି ଆସିକି ରହନ୍ତି ଦିନକୁ 4 ଦିନ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଜିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ବିଦ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି, କଣ? एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पारे, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पारे, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पारे, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पारे। गोटे कुकुर एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे। गोटे कुकुर 4-5टा छुआ को धरिकी पाळुथब देखियो। आउ गोटे गोटे कुकुर आसीबे, ताको बेक खंडिया हेतब, गंध होतब, ए कुकुर छुआ गुराको कामुडी सब मार देबे। एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पारे, एक कुत्ता कुत्ता मारे। 2 कुकुर गले, आउ 2टा कुकुर, समुदाय 4टा कुकुर आगे। गोटे कुकुर पालिब, गोटे कुकुर मारिब, 2 कुकुर, आउ 2टा कुकुर किए? एक कुत्ता ससुर घरे जोई, एक कुत्ता भौणी घरे भाई। एक कुत्ता ससुर घरे जोई, एक कुत्ता भौणी घरे भाई। गोटे कुकुर होची ससुर घरे जोई, आउ गोटे कुकुर होची भौणी घरे भाई। आज्ञा आपण माने कहबे काई आमे तो ससुर घर जाउ, काई आमे हां जाई तमे दिने 2 दिन रही पळी आउतो बोलना। जो दिन जोई प्रथम जीव सासु कोन कहबो, मो जोई आइची, माछ हबो, मांस हबो, अंडा हबो, छेना हबो, पनीर हबो, छतु हबो, डाली हबो, पोटल कुरुमा हबो, दही बाइगण हबो, पापड़ हबो, सालाड हबो। एतक आइटम सासु करिकी जोई आगे थोई दबो। जदि जोई दिन करू 10 दिन 8 दिन रहिला, 8 दिनिया दिन देखिला बेलकू भात हेइतबो, डालमा हेइतबो, आलू भर्ता हेइतबो, साग भजा हेइतबो, कि आउ आइटम बापा मो बुढ़ी मनीष जेतिकी करिकी दउची दउची आ कम करिबी। जदि आउ 8 दिन जोई रहिला, सासु थब जे गोटे ब्याग धरे देबो जोई हाथे, बापा हाटरू परिबा दिटा नै आसीबो, ता जोई कोनिया गला। एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पाले, एक कुत्ता कुत्ता मारे, एक कुत्ता कुत्ता पारे। गोटे कुकुर हला ससुर घरे जोई, आ गोटे कुकुर हला भौणी घरे भाई। दिन को 4 दिन जदि रही से कुकुर हो।
ନାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ କୋଉଠି ରହିବାନି କି ଆମର ଏତେ ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଲା ଏଇମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ପଡିଲେ ଗରିବ ଥିଲେ ଧନୀ ହବ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ପାଦ ଧୂଳି ପଡିଲେ ଯଦି ଧନୀ ତମ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥପ ହେଗୁଡା ସବୁ ପଳେଇବ ତମେ ଗରିବ ହେଇଯିବ। କୋଉ କୋଉ ପାଦ ଧୂଳି ତାକୁ ଜାଣିବା ନା ଜାଣିବାନି? ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛୁ ମନକୁ ସେ ଲେଖିଲେ କଣ? ଅଜାଙ୍ଗ ରଜ ଖରଙ୍ଗ ରଜ ରଜ ସମାଜ ନିସ୍ତଥା हरि पदरज सख्या सक्रंस्यापि धनं हरे। कौन अजा रज अजा माने छेड़ी आज्ञा छेड़ी हाँ अजा माने छेड़ी तू आज्ञा छेड़ी की अजा काई कहंगे हां ना जा ना जानी छेड़ी की अजा कहंगे। अच्छा ए मां जन्न को कौन कुह कहीं मामू को सी मार भाई को मार भाई सी जान अरे समुद्र मंथन है समुद्र रु माँ लक्ष्मी बाहर समुद्र रु माँ लक्ष्मी बाहर बाबा कमे देलु से समुद्र रु चंद्र बाहर जनक पाखरु जितेबाला लक्ष्मी बाहर चंद्र बाहर एम संपर्क भाई बो से हिसाब लक्ष्मी आमर समस्त माँ चंद्र हेले लक्ष्मी भाई ये आम कहती जह्न मामू है। अच्छा कहल सी सीना लक्ष्मी भाई बोली मामू कहल आउ गोटे मामू अच्छी सी कौ मार भाई बाघ मामू पड़ू थाए बाघ कौ मार भाई मुआ पर थर जब आस मत कह मुझे जानी बाघ कौ मार भाई मामू कह आउ जन को मामू कहते ना कह से आमको बांधिक नहीं कहना सी कौ मार भाई के जानी मुझे जानी। अच्छा बहुत कथा आज्ञा समय हम मत कह जड़े ज्ञानी लोक मो पाक आया बहुत ज्ञानी मुझे पीजी कर डॉक्टर कर बग भांगी शिखा दिल्ली में पढ़ी बोले कुआड़ आइल बापा मुझे आसाम बोधे था गुवाहाटी था बोली कौटी मुझे हिंदी में कौटी आइल बापा कहले ना आज्ञा आप मत कि प्रवचन शिखेदेवे मुझे प्रवचन देवाक चाहूँ बोली तुम कौन कर पीजी कर डॉक्टरेट कर गुड़ाए पढ़ी एमती दिल्ली में पढ़ी मुंबई में पढ़ी बोली तुम जानिच आम ओडिया मानकर आम ओडिशा गोटे बही चलती बोले कौन बोले वर्णबोध से बही ना छोट छुआ मैंने प्रथम श्रेणी जोटा पढ़ते हाँ कि बही छुआ वर्णबोध मन अच्छी कौन आज्ञा बोली से वर्णबोधटा जदि मत तुम बुझेदब तुम एत पाठ पढ़ीच मुझे जानी तुम भल प्रवचक हो आनी मुझे जानी से बही गोटे बही किणिक आन लगे वर्णबोध बही छबिल मधु वर्णबोध हाँ बोली खोलिल से बही कौन आज्ञा मुझे देख गोटे लिखाई कौन ना थिले अचेतन निद्रा रे सर्वधरणीवासी कि मंत्र पढ़िला प्रभात केउ देशरु आसी ठीक लिखाई हाँ आज्ञा बोली प्रभात केउ देशरु आइला कि मंत्र पढ़ला मत कहि परियो कला ना आज्ञा जानि मु तो वर्णबोध पढ़न कोन प्रवचन दो हां आउ लिखाई कौन लिखाई সেই বহি লেখাইছি অরণা মহিষী রহিছি অনাই মহিষীর পাখ ন যাও দনাই দনেই কাই কইলা কন্হেই কইলা কে কইবা উত্তর সেই বহি লেখাইছি এই ছোট ছুয়া বহি কুকুর চলায় সাইকেল দিয়ে ভালু খেলই দড়ি হো ভালু খেলই দড়ি হো ভালু খেলই দড়ি কুকুর চলায় সাইকেল দিয়ে ভালু খেলই দড়ি হো ভালু খেলই দড়ি হো ভালু খেলই দড়ি। আমি মনে মনে নিজকে বড় জ্ঞানী বলি বলে হবা মু বহুত জানিছি ছোট কথাতে কই পারিবানি সত্য আজ্ঞা আ মানে কোন আজ্ঞা কুকুর সাইকেল চলাই পারিব হ্যাঁ সতসরে চলাউଛୁ भालू दोली खेली पारि हाँ दोली हाथ अच्छी दोली खेल असुविधा कौन किंतु कुकुर चलाए साइकेल दिए भालू खेलई दोली हो भालू खेलई दोली हो भालू खेलई दोली पिठीरे बसिछि बाघरे बाघ पिठीरे छेली हो बाघ पिठीरे छेली हो बाघ पिठीरे छेली कुकुर
ସାଇକେଲ ଆଚ୍ଛା ହାତୀ ପିଠିରେ ବାଘ କେମିତି ବସିବ ବାଘ ପିଠିରେ ଛେଳି କେମିତି ବସିବ ଆଉ ଉତ୍ତର କିଏ ଦବ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବହିରେ ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ସାର୍କୁ ପଚାରିଲା ସାର୍ ହାତୀ ପିଠିରେ ତ ବାଘ ବସି ପାରିବନି ବାଘ ପିଠିରେ ତ ଛେଳି କେବେ ବସି ପାରିବ ସେ ତ ଖାଇଦବ କେମିତି ବସିଲା ଉତ୍ତର ଦେଇ ହବ ଆଜ୍ଞା ତା ଉତ୍ତର କଣ ହେଇପାରିବ ଦିଟା ଜ କାହିଁ ତିଆରି କଲା ବର୍ଗେ ଜ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ଏ ଛୁଆ ମାନେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଟିକେ ଏବିସିଡି କହିଲ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ କହିଦେବେ ଏବିସିଡି ଏ ବି ଏଚ ଆଇ ଜେ କେ ଏଲ ଏମ ଏନ ଓ ପି କ୍ୟୁ ଆର ଏସ ଟି ଭି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କହିଦେବେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଛୁଆ କହିଲ ଅ ଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅ ହର୍ଷେ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ଏ ଅ ଇ ଓ ଗ ଘ ଗ ଘ ચ କହିଲେ ଦେଖି ଅଲବତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଅ ଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେନି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଥରେ ଭାବ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଚାହୁଦେ ଜନମୀ ଚାହୁଦେ ଜନମୀ ଚାହୁଦେ ଜନମୀ ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଚାହୁଦେ ଜନମୀ ଚାହୁଦେ ଜନମୀ ଚାହୁଦେ ଜନମୀ ତାକୁ ଯଦି ଜାଣି ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉନି କୋଉ କୋଉ ପାଦ ଧୂଳି ପଡ଼ିଲେ ଧନୀ ଥିଲେ ଗରିବ ହବ ପ୍ରଥମ ଅଜାଙ୍ଗ ରଜ ଅଜା ମାନେ ହେଲା ଛେଳି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ଛେଳି ନ ପଶେ ମନେ ରଖିବ ମା ମନେ ରଖିଥିବ ମୁଁ କହୁନି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯଦି ଛେଳି ଖୁରାର ଧୂଳି ତମ ଘରେ ପଡ଼ିଲା ତମ ଘର ଛାତ ଘର ହବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ସତ ଆଜ୍ଞା ଅଜାଙ୍ଗ୍ରଜ ଖରଙ୍ଗ୍ରଜ ଖର ମାନେ ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀ ଯଦି ତମ ଘରେ ବସିଲା ଭାରି କ୍ଷତିକାରକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ବସୁନୁ ଆଠି କଣ ବସୁ ଚେକାବାଟି ବସୁ ହଁ ମାଙ୍କଡ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେ ଦରଖିଆ ଫଳକୁ ଯଦି ତମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପକେଇଦେଲା ତମ ଛାତ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା ତମ ଚାଳ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା ଜାଣିବ ସେଇ ଦିନଠୁ ତମର ଶୁଭ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ବିରାଡ଼ି ଯଦି ତମ ଘରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ତମ ଘରେ ଆଣିକି ରଖିବାଟା ନୁହଁ ଯଦି ଜନ୍ମ କଲା ତମ ଘରେ ପିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ତମର ଭଲ ବେଳ ଆଇଲା ମନେ ରଖିଥା ଆଉ ଅଜାଙ୍ଗ୍ରଜ ଖରଙ୍ଗ୍ରଜ ଛେଳି ଖୁରାର ଧୂଳି ତମ ଘରେ ପଡିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି ଘୁଷୁରୀ ପାଦର ଧୂଳି ତମ ଘରେ ପଡିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଉ ରଜଙ୍ଗ ସମାର୍ଜନୀ ତଥା ସମାର୍ଜନୀ ମାନେ ସାରଜର ମନେ ପଡୁନି ଛାଞ୍ଚୁଣି ଆଜ୍ଞା ଛାଞ୍ଚୁଣି କି କହନ୍ତି ସମାର୍ଜନୀ ନା ଯୋଉ ଝାଡୁରେ ତମ ଘର ଓଳୁଅ ମନେ ରଖିଥା ଝାଡୁରେ ଘର ଓଳେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ଝାଡୁଟାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଭଲ କି ଝାଡିବ ଯେମିତି ଓଳେଇବା ଧୂଳି ଝାଡୁରେ ପୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ନ ଫେରେ ଯଦି ଫେରିଲା ଧନୀ ଥିଲେ ଗରିବ ହବ ଦିଟା କଥା କାହିଁକି ଏତେ କଥା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଗ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଗ ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛି ବଡ ପାଟିରେ କହିବ ପ୍ରଥମ ଗ କାହିଁ କଣ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ବି କେହି ଖାଇନ ଏକାଦଶୀ ତ ନୁହଁ ଜୋର କହୁନା ପ୍ରଥମ ଗ ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ ଗଙ୍ଗା ତୃତୀୟ ଗ ଗୋମାତା ଚତୁର୍ଥ ଗ କହୁନା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଚତୁର୍ଥ ଗ କଣ ଚତୁର୍ଥ ଗ ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଣ କହେ हे नाबे गुरु कर्ण भाग गोविंद नकुल समीर गोविंद 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 भद्रकारुचि मकरंद गोविंद अंत गृहे मोते खोई गोविंद गुरु गला दीक्षा दे गोविंद से मकरंद कानवरी गोविंद हे कविने जजनारी गोविंद चतुर्थ ग
कौन शिखाइए रह गुरु आपण माने जीवन रे जहा को हेले जन को गुरु करिबा दरकार है जीवन रे जे पर्यंत गुरु न करिसंती से पर्यंत ए काया पवित्र नुह कि मुख्यर मार्ग मिल परिबो नाही ए बापा मा ओने छोट भल कथा दे सुन देखो मा दिल्ली रे प्रवचन होता है आपनकर हस्कस मंदिर दिल्ली रे हस्कस मंदिर जगन्नाथ मंदिर जदि के जाइथिबे जानिथिबे आगे दिल्ली रे गोटे मंदिर अछि जगन्नाथଙ୍କର हस्कस मंदिर से मंदिर रे प्रवचन चलता है 7 दिन भागवत सप्ताह मु जत्ता बेले 7 दिन प्रवचन सारी मु देखिछि मो आगे रे गोटे मारुआड़ी घर रो बहु से प्रत्येक दिन मो आगे रे बसे बहुटा अध केजी खंडे सुना पिंधिछि ता दिहे हां मु जो दिन सप्तम दिन जत्ता बेले मंचरू ओल्हेइबी ए बहुटी आसी मुंडिया मारला कहला सारे एक बात पूछूं हिंदी रे कहे बोले हाँ पूछिए कहला मैं गुरु किससे बनाऊं बोले माने मु आपण मान को ओडिया रे कहूं ए झियो को ए बहु कहिला ए कहला मु गुरु का कर रख कोन को कहला मु गुरु का करबी बोले काई तू गुरु करनु की हाँ थे तो मगर माने गुरु मोर थिले जे किंतु बोल माने ये बहु जहा कहिला मु आपण मान को कहूच मा टिके सुनो बहु कहिला कहला मु जेतबेले मते 15-16 वर्ष बयस हेतिला मु जण को गुरु करथेली जहा को गुरु करली मु गुरु करिवार वर्षे जाईची कि नाही से गुरु मरि होली बोल तापरे आउ जने बाबाजी को गुरु करली मु जेबे गुरु करली 6 मास जाईची कि नाही से गुरु मरि होले बोल तापरे मोर बाहाघर हे गला मो स्वामी जहा को गुरु करथले मु तांको गुरु करली मु जेबे गुरु करली 3 मास जाईची कि नाही से गुरु मरि होले बोल तापरे कहला ई गोला मास रे जण को गुरु करथन जे गत काली से भी मरि होले मु एबे गुरु खोजु जे आया मु का को गुरु करबी मु कहली बोले मालो ए मा जो गुरुंकर ग्रह खराब पड़दब बेला खराब थी सी सीना तो गुरु हम कहीं आज्ञा बोले तो कथार जहाँ जना जाऊँ तू जहाँ को गुरु करू हेमाने पाके लास्टिंग करूना किए 6 मास के किए वर्ष के सफा तो बहुत हठात कि कौच आज्ञा आपण मो गुरु हेले हतानी बोली मो दैव छाड़ी मो दैव छाड़ी मो संसार उड़ेबू कि तू शुणुची तू जहाँ गुरु करू 6 मास वर्ष के सफा मो पिला छुआ संसार किए संभाल नहीं से कथा नहीं क्या गुरु करू मुझे शुण गोटे श्लोक गाँव कौन बोले वसुदेव सुतम देव कंस चाणुरवर्धन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु कन्हैया को कृष्ण को गुरु करने वाला हो ये बहुटा मत हठात होची आपण बा गत काली भागवत रे एठी कहतले जारा सबरो सरमाइला कृष्ण मरि गले से तो मल्ले मु गुरु केमति करिबी अरे हे आ मुंडे रे पछी मरि बाटा बोले अरे हे बोल तो पाई अमर गुरु ते कोठानी बोले हां हां जने अछि अमर जमा मरि बनी ताकू गुरु करिबू कहले किए मु कहली जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई हनुमान गोटे मरबे ताकू गुरु कर्मी सब ठीक नहीं जीवन में आप गुरु जहाँ को करेंगे कथा मानवे जदि मानवे तो मंगल ना गुरु कर किसी लाभ नहीं गोटे छोट गप कह कि शुण गोटे छोट गपटे कहूँ मन देखिए शुणता गुरु ए माँ मन देखिए शुण आपण मैंने जानते गुरु नानक पंजाब गुरु नानक तकर 500 छात्रों को धरिकी हिमालय जाउछंती तपस्या करिवे गला बेले खरा दिन जोर खरा होची छात्र माने अछंती भोक हेलानी शोष हेलानी गुरु कहले छात्र माने कहले आज्ञा गोटे काम करो ना कोन ना एठू गोटे गोटे एडे एडे पत्थर धरिकी चल सब छात्र माने एडे एडे पत्थर धइले किंतु ता भितरे गोटे मोटा बुद्धिया छात्र थिला जे कि गुरु को कथा जमा मानेनी कहला खरा जोरे होची भोक हेलानी शोष हेलानी पुणी एडिकी पत्थरटे बोहिकी चलिबी हबनी गला कौन गोटे एडिकी गोड़ीटे अंटारे खोल देकी तार चल कहला गुरु को कथा रहिला गोड़ीटे खोलदेले पत्थर नुह कि चल
କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସରଜୁ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼। ଗାଧେଇକି ଆଇଲେ, କହିଲେ ସବୁ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଠିଆ ହୁଅ। ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ ତମକୁ ଭୋକ ହବନି? ଛାତ୍ରମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ହେଲାଣି। କହିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ଆଣିବାକୁ, ସବୁ ଆଣିଛ? ଛାତ୍ରମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଣିଛୁ। କହିଲେ ଶୁଣ, ନିଜ ନିଜ ପଥର ନିଜ ହାତରେ ଧରିକି ଠିଆ ହୁଅ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବି, ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯାହାର ଯେଡ଼ିକି ଯେଡ଼ିକି ପଥର ହେଇଥିବ ସେଡ଼େ ସେଡ଼େ ଛେନାପୋଡ଼ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଖାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଛେନାପୋଡ଼। ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଡ଼ି ଘୋଷିକି ଯାଇଥିଲା ତାର ଏଡ଼ିକି ଛେନାପୋଡ଼ଟିଏ ହେଲା। କହିଲା ଗୁରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? କହିଲା ତୁ ଉପାସ ପେଟେ ଖା, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଠିକି ଆଣେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଡ଼େ ତୁ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ବେଶୀ ନାଇଁ, ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଇଏ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ଧରିକି ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ଧରିଲେ। ଏ ଯୋଉ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲା ଇଏ କ'ଣ କଲା? ତା ଟେକି ପାରିବା ମାପେକି ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ଟେ ଟେକି ପାରିବ ଏଡ଼ିକି ପଥର। କହିଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି, କାହାକୁ ଦେବି? ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ପଥର ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଥା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛ ନା? ହଁ ସବୁ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଠିଆ ହୁଅ। ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ ଆଜି ତମେ ଛାତ୍ର ଅଛ, କାଲିକି ଗୁରୁ ହବ ନା? ହଁ। ଗୁରୁ ହେଲା ପରେ ଆଶ୍ରମ ମଠ କରିବା, ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ତମର ଜମି ବା ଜାଗା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନା? ହଁ। ଶୁଣ, ପଥର ଆଣିଛ ନା? ହଁ। ନିଜ ନିଜ ପଥର ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଜୋରରେ ଫୋପାଡ଼। ଯାହାର ଯେତେ ଦୂରରେ ପଡ଼ିବ ସେତିକି ଏରିଆ ଜାଗା ତାର। ସମସ୍ତେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଯୋଉ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଏଡ଼ିଟେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲା, ହେସ୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଗୁରୁ ଏଇଟା କହିବ ବୋଲି, ସେ ଖୁନି ଗୋଟେ ଆଣିଥାନ୍ତି, এইটা ফোপাড়ি থাকি হে এটা তথাপি কুণ্ঠেসিয়া କରିବାକୁ ଯିବେ। ହିମାଳୟ ପାଦ ଦଶଟା ଖାଲି କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ, ଖାଲି କଣ୍ଟା। ଛାତ୍ରମାନେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଚାଲିବୁ କେମିତି କଣ୍ଟା ଉପରେ? ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ଆଣିଛ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଜ ନିଜ ପଥର ତଳେ ଥୋଇଦିଅ। ଦିଦିଟା ପଥର ନା? ହଁ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବି, ଯାହାର ଯେମିତିକା ପଥର ସବୁ ଦିଦି ପଟ ଜୋତା ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜୋତା ମାଡ଼ିକି ସବୁ କଣ୍ଟା ଉପରେ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଆ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆଟି ଥିଲା ମାଲୋ, ତାର ପଟେ ଜୋତା, ଗୋଟେ ପଟ ଜୋତା ଏତିକି ଲମ୍ବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜୋତା ଏଡ଼ିକି ବଟେ। କହିଲା ଗୁରୁ ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି? କହିଲା ତୁ ଆଉ ପିନ୍ଧିବୁ କାହିଁକି? ତୁ ଆଉ ଆ ନା, ତୁ ପଳା। ଏ ମା ଏ ବାପା, ଗୁରୁ କରିବ ତ ଯାହା କହିବେ ମାନିବ, ନହେଲେ ସେ ଗୁରୁ କରି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇବି କି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ, ହଁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ଦେଖିବା ଧରିବ ଧରିବ। ହଁ ଟିକେ ତାଳି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାଳି ମାରିବା ଦେଖିବା। ଏମିତି ନୁହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳରେ ଆଜ୍ଞା। ତାଳ 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 ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା, କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ତାଳ, ଏଇଟା କହନ୍ତି ତାଳ। କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ବେତାଳିଆ। ଯୋଉ ଲୋକ ବେତାଳିଆରେ ତାଳି ମାରୁଥିବ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ବେଳେ ବେତାଳିଆ ହେଇଯାଉଥିବ, ସେ ବେତାଳିଆ। ତାଳ କୋଉଠୁ ହବ? ତେଣୁ ତାଳ ତାଳ ଦେଖିବା, ସବୁ ହାତ ଦେଖି ତାଳି ମାରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା। ଗୁରୁଚରଣ ଚତୁର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଧୀରେ, ଆଉ ଥରେ ଗୁରୁଚରଣ ଚତୁର। ବାহ, ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ। ହଁ ଏଠି ତାଳୁଆ ସବୁ। ଗୁରୁଚରଣ ଚତୁର। କଣ ବହକି ଗଲା କି? ଏ ମା ତୁ ବହକେଇ ଦେଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଥରେ। ଗୁରୁଚରଣ ଚତୁର ଭଜନ କର, ଭଜନ କର। ये बना गोरी का गुरुचा चतुर करो भाई, बना गोरी का गुरुचा चतुर बना करो भाई, बना गोरी का। ये जीवन है जंगल का लकड़ी, ये जीवन है जंगल का लकड़ी, ये जीवन है जंगल
आग आग हाथ टेकिकी आग लगे तो चली आग लगे तो चली माँ तू अधिक माँ तू आग लगे तो चली भजन कर ये जीवन डोली काढूचा चतुराई जीवन डोली काढूचा चतुराई भजन करो भाई जीवन डोली ये जीवन है मुसाफिरी का 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 इसी में हाथों में की इसी में होता वाला इसी में होता हाँ हाथों में की इसी में होता आना इसी में होता आना वो तो गाँव में सीता जी मैं दूँ अब कौन हाँ इसी में होता आना इसी को ना भूल ये जीवन डोली काढूचा चतुराई भजन करो भाई जीवन डोली काढूचा चतुराई भजन करो भाई जीवन डोली काढूचा चतुराई भजन करो भाई जीवन डोली आनंद कंद भगवान की पंचम गौटी है गोविंद आउ थे कहीदे गीता गंगा गोमाता गुरु एवं गोविंद ये पांचटी लिखि दियो तुम दुआर मुहरे देख 3 मास भितर कौन फल मिलूची जे कौन गुरुवार दिन नाली रंग हो कि हलदिया रंग हो निज दुआर मुहरे लिखि दिए पांचटी ये थिला आजिर श्रेष्ठ अनुचिंता गणेश पाखे ठिया हाथ जोड़ी यही जो भागवत चारिपद निहाती ठिया गाइब गाइले कौन हम पूर्व जन्मर समस्त पाप ध्वंस होता एवं यही बट गणेश पाखे बट गणेश पाखे गोटे मूषा अच्छी देख ओल्टिया पट हाथ मार तुम हाथ फोड़ी फोड़ी लगे कंटा भड़िया लगे ये गणेश जाच कहीं भागवत जी लिखी भागवत बही अच्छे ना से मन पड़ा कथा ये भागवत जी लिखी सी किए अति बड़ी जगन्नाथ दास बापा जगन्नाथ दास प्रत्येक दिन यही बट गणेश पाखे ठिया भागवत पढ़ू तेणु आम जब से जगह ठिया चारिपद मात्र भागवत पद गाईदबा आमर सबकि पापताप ध्वंस होता है एवं आम परिवार मंगल होता है कथा मन रख गोटे पदटे गाँची जगन्नाथ गोटे पद सब मन देख शुणव ताली मार हरिबल हुड़हुड़ी दब सारिकी 10 मिनिट हम है आरे षठिए पौटी भोगरु तोरी गीत किए लिखते जानछ
ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲୋକ ମାସରେ ଗୋଟେ ଥର ସାଇକେଲରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପୁରୀ ଯିବ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଏ ଲୋକ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ଆଣିବ ପୁଣି ସାଇକେଲରେ ଫେରିବ ପୁରୀରୁ ସମ୍ବଲପୁର 400 ମାଇଲ ବାଟ ଚିନ୍ତା କରେ ଆଣିକି ଧଣ୍ଡା ତୁଳସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବ ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ଭକ୍ତ ମାସରେ ଥରେ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ପୁଣି ସାଇକେଲରେ ଯାଏ এই ভক্ত সম্বলপুর মো পাখকু এই গীতটি লিখিলে জগন্নাথଙ୍କ আগে বসি এবং গীতটি মো পাখকু পঠাইলে এই গীতটি মু গাউছি এবং এই গীত গাইবা পরে বহুত অঞ্চলের গীতর প্রভাব বহুত পড়িছে সম্বলপুর ভাষারে জগন্নাথଙ୍କର ভজন সম্বলপুর ভাষারে গাউছি আপন মান কাগে মন দিয়ে শুনিব গোটে জয় ধ্বনি গাই দিও আনন্দ কন্দ ভগবান কি আরে সাথিয়ে পৌটি ভোগরু তরি মনাই মাগে ওম 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 আরে সাথিয়ে পৌটি ভোগরু তরি মোনাই মাগে চকাডুলা মোনাই মাগে চকাডুলা আরে তুঝে বে কালিয়া মোহ সুখায়ু আরে তুঝে বে কালিয়া মোহ সুখায়ু বুড়ি জীবা মোর ভেলারে মোর জগন্নাথ বুড়ি জীবা মোর ভেলারে মোর জগন্নাথ হে বড় পাদ তলে বট তলে মোর জগন্নাথ হে বড় পাদ তলে রঙ্গ তলে মোর प्रभु दिने हेले तू ये कौम की याद तुम ये को कौम की ये कौम बजेगा नहीं देखुन अरे काले बेले प्रभु दिने हेले तू देखा नहीं देव मते तू देखा नहीं देव मते अरे काले मागी देमी तोरे श्रद्धा वाली काले मागी देमी तोरे श्रद्धा वाली तोर लागू तेरे मोर बंशीधारी तोर लागू तेरे मोर बंशीधारी नाई देऊ मोर करिले मोर बंशीधारी हे मते नाई देऊ मोर करिले मोर बंशीधारी বলি করিছে তোতে আসরা মই করিছে তোতে আসরা আরে তুই তো কালিয়া নিজর লোক বলি করিছে তোতে আসরা মই করিছে তোতে আসরা আরে আমার ঘর যাকে যাতু হেলে দিনে আরে আমার ঘর যাকে যাতু হেলে দিনে সেই দিছে নানা করারে মোর কলা বদল সেই দিছে
हरि रामो शांति रसदय शांति वनस्पतय शांति समुद्र शांति आप शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति महापातक विनाशनः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ए ग्रामवासी मानकर मंगल करन्तु आनंद